औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक रिमाइंडर्स MS में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करेंगे जिसका उन्वान है आखिरी नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत। इसको हम मुख्तलिफ अबवाब में तकसीम करेंगे और 7-8 अबवाब में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा होगा। उसके बाद आपके बचपन का तज़किरा, फिर मुकम्मल डिटेल से आपके लड़कपन का तज़किरा और उसके बाद आपकी जवानी का तज़किरा, फिर वही और तबलीग इस्लाम के मुख्तलिफ मराहिल डिस्कस करेंगे। कुफ़ार के मज़ालम और हिजरत हबशा जो है वो भी डिस्कस की जाएगी। फिर आमुल हुज़न यानी उनका बाइकाट भी तज़किरा उसका भी होगा। सफ़र ताइफ और हिजरत मदीना से गुज़रते हुए हिजरत ता सुलह हुदैबिया को हम लोग भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में हज़ूर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गज़वात में शिरकत और गज़वात में शिरकत के बाद रहलत शरीफ तक हम इंशाअल्लाह ताला इसका इख्तिताम करेंगे। आए हम इसका बाबरकत आगाज़ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम से करते हैं ताकि हमारी गुफ्तगू में बरकत आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की सादत मुयस्सर आ जाए। तो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरन वला तजअलू कब्री ईदन। अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ और ना ही मेरी कब्र को ईद बनाओ। वसल्लु अलैया फ़इन्ना सलातकुम तबलुगुनी हैसु कुंतुम। और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो, बेशक तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुँचता है चाहे तुम जहाँ भी हो। ये जो 1 नंबर लिखा गया है इसका रेफरेंस पेज के एंड पे इंशाअल्लाह ताला दिया जाएगा ताकि ऑथेंटिक गुफ्तगू होगी, हमारी मयारी बाहवाला गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो आइए जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले जहालत किस तरह आम थी। जहालत का दौरा था, बिलखसूस अरब ममालक और बिलअमूम तमाम दुनिया में जहालत फैली हुई थी। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक की इबादत और अताअत इंसान की पैदाइश का बुनियादी मकसद है। दुनिया की रौनक और नफ्सो शैतान के धोखे से ये मकसद निगाहों से ओझल हो जाता है। इस मकसद को याद दिलाने और इंसान को सीधी राह पर चलाने के लिए अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ ज़बानों में कई अम्बिया कराम भेजे। अम्बिया कराम इंसान को इसके मकसद हकीकी की पहचान करवाते और इसकी हदायत और रहनुमाई फरमाते। ये अम्बिया मुख्तलिफ ज़मानों में मखसूस कौमों और मुल्कों की तरफ भेजे गए। सबसे आखिर में अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब जनाब अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए तमाम कायनात की तरफ नबी बनाकर भेजा। आपकी आमद से पहले गुज़श्ता अम्बिया कराम की तालीमात बुला दी गई थी। दुनिया जहालत के अंधेरों में भटक रही थी। कई बुराइयों ने दुनिया के सारे मुआशरों को अपनी लपेट में ले रखा था। बिलखसूस अरब सरजमीन तो बदतरीन बदहाली का शिकार थी। जुल्म ज़्यादती, फहाशी और बेहयाई, लड़ाई झगड़ा, जुआ और शराब की कसरत, कत्लो गारतगरी, जाहिलाना रसूमात, बुत परस्ती, गुरूर व तकब्बुर और जहालत के बादल हर तरफ तरीकी फैला रहे थे। इस हाल में अल्लाह ताला को उम्मत पे रहम आया और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। ऐसे माहौल में अल्लाह करीम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आपकी विलादत के साथ ही कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो इस बात की खुशखबरी थे कि वो ज़माना आ चुका है कि जिसमें इस्लाम की रोशनियाँ कुफर की तारीकियों को मिटा देंगी। नौशेरवा के आलीशान महल का फटना और इसके 14 कंगरों का गिर जाना, फारस में मजूसियों के इबादत खाने की सदियों से रोशन आग का यकदम बुझ जाना, दरियाए सावा के मोजे मार
مارتے پانی کا خشک ہو جانا، یہ اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے ماحول میں حضرت آمنہ کے بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئی، بلکہ تمام غمزدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ خود اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنعانہ کو عظمت والا بنایا اور کنعانہ سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ 571 عیسوی کے اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ والد ماجد کی طرف سے نسب شریف یہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان، جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے نسب شریف یوں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ اور بن کلاب۔ والدین مصطفیٰ کے بارے یہ جانتے ہیں، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں۔ یہ سیرت و صورت دونوں میں بے مثال تھے۔ ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھیں۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، انشاءاللہ تعالی باقی ڈسکشن ساری اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ اس جیسی اتھینٹک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔